Evangeli leyi tsaliweke hi Matewu. Matewu ku avanyisa ko sungula. Leyi i buku ya nxaxameto wa rixaka ra Yesu Kriste, n'wana Davida, n'wana Abrahamu. Abrahamu a veleki Isaki. Isaki a veleka Yakobe. Yakobe a veleka Yuda ni vamakwavo. Yuda na Tamara va veleka Farezi na Zera. Farezi a veleka Esrom. Esrom a veleka Arama. Arama a veleka Aminadaba. Aminadaba a veleka Nasoni. Nasoni a veleka Salomoni. Salomoni na Rahabe va veleka Boaz. Boaz na Ruti va veleka Obed. Obed a veleka Yese. Yese a veleka hosi Davida. Davida ni lweyi a ali nsati wa Uriya va veleka Solomoni. Solomoni a veleka Roboamu. Roboamu a veleka Abiya. Abiya a veleka Aza. Aza a veleka Yosafati. Yosafati a veleka Yorama. Yorama a veleka Uziya. Uziya a veleka Yotamu. Yotamu a veleka Akazi. Akazi a veleka Hezekiya. Hezekiya a veleka Manase. Manase a veleka Amosi. Amosi a veleka Yosiya. Yosiya a veleka Yekoniya ni vamakwavo, nkarhini lowu va yisiweke ha wona vukaraweni Babilona. Loko va yisiwile Babilona, Yekoniya a veleka Salatiyeli. Salatiyeli a veleka Zerubabele. Zerubabele a veleka Abiyudi. Abiyudi a veleka Eliakimi. Eliakimi a veleka Azori. Azori a veleka Sadoki. Sadoki a veleka Akimi. Akimi a veleka Eliyudi. Eliyudi a veleka Eliazar. Eliazar a veleka Matani. Matani a veleka Yakobe. Yakobe a veleka Yosefa nuna wa Maria, lweyi a nga veleka Yesu, lweyi a tiviwaka hi vito ra ku i Kristi. Hikwalaho ke, kusukela ka Abrahamu ku ya fika ka Davida, tinxaka hinkwato i 14. Kusukela ka Davida ku ya fika nkarhini wa ku yisiwa Babilona, i 14 wa tinxaka. Kutani kusukela nkarhini wa ku yisiwa Babilona ku ya fika ka Kristi, i 14 wa tinxaka. Ku velekiwa ka Yesu Kristi ku humelelile hi ndlela leyi. Loko Mariya mamana wa yena a tshembisiwile hi Yosefa, o tshuka a tikuma na ali ni nyimba hi moya lowo kwetsima na va nga si hlangana. Leswi Yosefa nuna wa yena a ali munhu wo lulama, naswona a nga lavi ku mu khomisa tingana, a endla makungu ya ku mu tshika xihundleni. Loko a ha pimisa swoswo, tsumi ya hosi yi humelela ka yena hi norho yi ku, Yosefa n'wana Davida, u nga chavi ku titekela Mariya nsati wa wena, hikuva leswi a nga na swona swi huma eka moya lowo kwetsima. A ta veleka n'wana wa mufana, kutani wena u ta mu chela vito ra Yesu, hikuva hi yena loyi a nga ta ponisa vanhu va yena aswidyoni swa vona. Leswi hinkwaswo swi humelelile leswaku ku hetiseka leswi hosi a yi swi vulile hi muprofeta loyi a nga ku, Maswivo, wanhwanyana a ta kuma nyimba, a ta veleka n'wana wa mufana, va ta mu chula vito ra Emanueli, hileswaku Xikwembu xi na hina. Loko Yosefa a pfukile hi le vurhongweni, a endla hi laha ntsumi ya hosi yi nga mu byela ha kona, a ti tekela nsati wa yena. Kambe a nga mu tivanga ku kondza ku velekiwa n'wana wa mfana, kutani a mu chula vito ra Yesu.